Good morning kailan, nandito naman tayo sa Peaceport, Urdaneta. Pegasus, oh, lalaki. Ayan, oh, Pegasus. Tilapia kailan, sinasandok lang, oh. Ayan, oh. Buhay na buhay, ano? Buhay na buhay. Tilapia. Tahong. Tahong lang, oh. Crabs. Bangus. Hipon, iba-ibang klase, iba-ibang sukat. Ayan. Hipon. Banyi-banyerang galunggong. Ayan. Sapatero. Salmon head. Pusit. Purita. Dito yate, nya dito nya sida. Sungayan. Sungayan. Lalaki ito po siya. Ayun. Itong green, anya dito nga green. Mulmul. Talakitok dito, talakitok. Malaga. Mga pusit to. 200 lang itang malaga. Tambakol. Tambakol. Bangus, dito nga kuya, nya dito eh. Bakuko. Oh, ito. Atuhos. Bisugo. Bisugo. Tapos ito, Singaw. dilis. Yan. Dilis. Ayan. Hipon. Hipon. Ayun. Mudasi. Iba-ibang isda kailan, no? Dito sa Peaceport, Urdaneta. Crabs. Isa lang. Peaceport, Urdaneta kailan, daming tao. Ayan. Kung gusto nyo nang makabili ng mura-mura dito, ang dami. Ayan, Peaceport, Urdaneta. Ayan, oh. Babang isda. Ayan, oh. Bangus na pang daing. Ayan. Tilapia na puti. Bangus na ito ay tambakol. Bangus. Iyalalay. Batalay. Katalay. Puno ng laway. Ito naman. Ito naman, turay na walang tinik. Turay, walang ngipin, ng tumaring. Dalagbaybay. Galagbaybay. Bukid. Bukid. Ang talong. Siya bahita. Ano yung bahita niya? Pusit. Itim. Pusit. Bangus. Ayan. Iba-ibang size ang bangus. Nandito na lang kailyan. Salamat sa panonood. I love you all. Peaceport, Urdaneta.